اللہ 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 سيد الكونين وثقلين والفريقين من غرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خدا سے لے کے رحمت یوں تو سارے انبیاء آئے، سراپا بن کے رحمت صرف محبوب خدا آئے. محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نور ایمان میں آج آپ پامپلموسز کے نعت مصطفیٰ ایسوسی ایشن کی طرف سے منعقدہ جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی ویڈیو ریکارڈنگ دیکھ رہے ہیں. پروگرام میں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی وسلم بیانات شامل رہے. مدنی جلوس کا بھی اہتمام کیا گیا جس میں اہل بستی نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اپنے عشق نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مظاہرہ کیا. گھر آمینہ دے سید ابرار آ گئے نے، دنیا کے دو جہاں دے سردار آ گئے نے. خوشیاں مناؤ سارے، خوشیاں مناؤ سارے، سرکار آ گئے نے. دنیا دے دو جہاں دے سردار آ گئے نے. سونا آیا آیا، سونا آیا، سونا 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 آیا آیا، سونا آیا. آنکھیں حلیمہ سعدیہ خوشیاں نے گھیرا پایا، صدقے سونے تو جاماں ہر غم نے ڈیرا چایا. آنکھیں حلیمہ سعدیہ خوشیاں نے گھیرا پایا، صدقے سونے تو جاماں ہر غم نے ڈیرا چایا. بن کے خدا دی رحمت، بن کے خدا دی رحمت غم ہارے آ گئے نے. دنیا دے دو جہاں دے سردار آ گئے نے. خوشیاں مناؤ سارے، خوشیاں مناؤ سارے، سرکار آ گئے نے. دنیا دے دو جہاں دے سردار آ گئے نے. سونا آیا آیا، سونا آیا، سونا 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 آیا آیا، سونا آیا. ہر ایک زبان سے یارو صلی علی جاری، ہر ایک غلام مصطفیٰ کردہ پہ آتے آری. ہر ایک زبان سے یارو صلی علی جاری، ہر ایک غلام مصطفیٰ کردہ پہ آتے آری. میلاد مصطفیٰ دے، میلاد مصطفیٰ دے دن یار آ گئے نے. دنیا دے دو جہاں دے سردار آ گئے نے. خوشیاں مناؤ سارے، خوشیاں مناؤ سارے، سرکار آ گئے نے. دنیا دے دو جہاں دے سردار آ گئے نے. سونا آیا آیا، سونا آیا، سونا 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 آیا آیا، سونا آیا. پروگرام کی نظامت سنبھالی آپ نے وقتاً فوقتاً حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے چند گوشوں پر بھی روشنی ڈالی. Comme tout programme, nous commençons par parole Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala li fin descend son kitab, Coran al-Karim, le meilleur de ban insan qui fin vivre la terre, le chef de ban prophète alayhi salatu wa salam, imam al-anbiya. Coran al-Karim, c'est un kitab qui est divisé en 7 manzil, 7 grands chapitres. Et ces 7 manzil-là,
est divisé en 30 séparats, 30 chapitres. Et ces 30 séparats-là, il est divisé en 114 surahs. Et Rasulullah finit dire, c'est lui qu'il y a un harf, un alphabet de Kitabullah. Il gagne un hasana, qui est équivalent à 10 neki. Donc, un djimoun qui peut faire tilawat le Coran en entier, déjà, il finit multimillionnaire. Allah Ta'ala fait nous gagner valer azmat de Coran al-Karim dans nous les cas. Et pour tout de suite, nous pour appeler nos frères Hachim Piabax pour faire une lecture de Coran en Kirat. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان
الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزق لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्माए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। नाते मुस्तफ़ा एसोसिएशन के नुमाइंदे जनाब हनीफ जुमन साहब ने इस्तक़बालिया तकरीर फरमाई। Nous remercions Allah Ta'ala infiniment et sincèrement de nous accorder un temps pour participer et assister à sa Nourani Mehfil. Tout louange, tout éloge, tout grandeur appartient à Allah Ta'ala, Rabbul Izzat, qui fait créer nous une scène dans plus jolie forme avec une faveur sans limite. Et dans Ummat Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Milliers et milliers de daroud et salam le ce bien-aimé Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam Khatimul Anbiya Sayyidul Mursalin Rahmatul lil Alamin. नाजरीन ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़ल ता अबद जारी व सारी है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चर्चा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वजूद में लाने से भी बहुत पहले कर दिया था। अर्श बरी पर अपने नाम के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम रक़म किया। जन्नत के पत्ते पत्ते पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें गिरामी जलवागर रहा। फरिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जपते। आज अगर उम्मत मुस्लिमा
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के वाक़यात को तसव्वुर व तख़य्युल में लाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में महफिल का इनेकाद करती है, तो ये इसी नूरी सिलसिले की एक कड़ी है जो अज़ल ता अबद जारी रहेगा। मदरसे के तालिब इल्म अली असगर गुलाम कादिर ने कसीदा बुर्दा शरीफ पेश करने की सआदत हासिल की है। अल्लाह 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 मौलाया सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मौलाया सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम अल्लाह अल्लाह محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله 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 ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله 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 واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلون في المسجد الأقصى وفي الحرم يا ربي 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 بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسيع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسيع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسيع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله 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 मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम।
बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। उसके बाद मस्जिद तैयबा के सदर जनाब पंकज साहब ने ये चंद कलमात कहे। Sans doute, il y a un grand plaisir, Allah Ta'ala, sous faveur, qui nous réunit aujourd'hui avec un maqsad, un but, c'est pour partager un contentement des Mawlid de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Avant de passer un message concernant le masjid, moi je partage des 3 hadiths avec vous. Pour nous montrer l'amour, pour nous contentement pour Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il y a plusieurs façons pour nous faire. Une façon que nous pouvons faire, c'est là, avec un contentement de manger tout le monde. Mais il y a beaucoup d'autres façons, et nos frères mentionnent ça, c'est adhérer à l'enseignement de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Dans un hadith de Tirmizi Sharif, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam peut dire à nous, c'est lui qui pratique le sunnat, alors il montre sur l'amour pour lui, pour Nabi Karim sallam, et c'est lui qui montre sur l'amour pour Nabi Karim sallam, il pour avec moi dans Jannat. Donc, ça même que nous souvent nous causer pour nous shafaat Nabi Karim sallam, c'est de nous montrer nous contentement pour Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a plusieurs façons pour nous capables d'adhérer à l'enseignement de Nabi Karim sallam, c'est pratique ban sunnat et rasoul. Et il y a beaucoup de sunnat qui bien élémentaire qui des jours tous les jours nous capables de mettre en pratique. Un exemple pour vous donner. Comment dire manger à la main droite, quand boire de l'eau par exemple, assiser boire, c'est une sunnat et rasoul. Rendre visite à un malade et dormir en état de al-wazou après al-dormi par exemple, il y en a plusieurs et c'est tout. Un autre sunnat c'est pas de défaut dans les autres, mon frère. Parce que dans l'autre hadith, Nabi Karim sallam veut dire, un hadith Sahih Muslim, numéro 2589. Une fois, Nabi Karim sallam persécuté ban sahaba ikram, et il peut dire comme ça, est-ce qu'ils sont contents un monde cause des mal pour toi? Comment ça tu peux sentir? Du monde dit oui, tu peux vraiment faire les faire mal, c'est une cause des mal pour. Là, le sahaba ikram dit mais si cause est la vraie. Là, Nabi Karim sallam dit, même s'il est vrai, on appelle ça backbiting, veut dire ribat. Et s'il est menti, il y a encore plus grave parce que vous pouvez mettre une fausse accusation dans le monde. Donc, Nabi Karim sallam, il empêche nous implicitement pas gagner droit à faire un ribat le monde ou bien mettre une accusation le monde gauche-droite. Au contraire, il enseigne nous pour aider du monde. Par exemple, dans le hadith, peut dire c'est lui qui résout le problème d'un musulman de la dunya. Allah subhanahu wa ta'ala peut résoudre ce problème de l'akhirat. Ou bien c'est lui qui fait une cachette défaut ce projet. Dans cette dunya-là, Allah ta'ala pour cacher ce défaut dans l'akhirat. Donc, ça c'est Nabi Karim sallam sur l'enseignement. मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शम्माए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। ختم رسل مكي مدني ختم رسل مكي مدني कौन मैं तुमसा कोई नहीं ختم رسل مكي مدني कौन मैं तुमसा कोई नहीं ऐ नूर मुजस्सम तेरे सिवा ऐ नूर मुजस्सम तेरे सिवा महबूब खुदा का कोई नहीं ऐ ख़त्म रुसूल औसाफ तो सब ने पाए हैं औसाफ तो सब ने पाए हैं पर हुस्न सरापा कोई नहीं पर हुस्न सरापा कोई नहीं आदम से जनाबे ईसा तक आदम से जनाबे ईसा तक सरकार के जैसा कोई नहीं ऐ ख़त्म रुसूल
یہ شان تمہاری ہے آقا، یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، تم عرش بری پر پہنچے ہو، ذی شان نبی ہیں سب لیکن ذی شان نبی ہیں سب لیکن معراج کا دولہا کوئی نہیں، کوئی نہیں اے ختم رسل۔ خیرات محمد سے پا کر، خیرات محمد سے پا کر، کس ناز سے کہتے ہیں منگتے، کس ناز سے کہتے ہیں منگتے، دکھیوں پہ کرم کرنے والا، دکھیوں پہ کرم کرنے والا، سرکار سے اچھا کوئی نہیں، کوئی نہیں اے ختم رسل۔ دل کس کو دکھائیں چیر کے ہم، دل کس کو دکھائیں چیر کے ہم، اس یا کا مداوا کون کریں، اس یا کا مداوا کون کریں، اے رحمت عالم تیرے سوا، اے رحمت عالم تیرے سوا، دکھیوں کا مسیحا کوئی نہیں، کوئی نہیں اے ختم رسل۔ مکی مدنی اے ختم رسل، مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں اے نور مجسم تیرے سوا، اے نور مجسم تیرے سوا، محبوب خدا کا کوئی نہیں، کوئی نہیں اے ختم رسل۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ Un récit dans la vie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il peut marcher dans une galerie, dans un chemin de Makkah Muazzama. Alors il y a une madame bien âgée qui lui détestait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et à chaque fois que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut passer, alors depuis là-haut, sur la case, il peut envoyer saleté le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut dire non rien. Tous les jours, tu peux dérouler comme ça. Un jour, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam passer, sa madame-là pas fini d'être saleté. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finit d'être tracas pour sa madame-là. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finit monter final de sur la case. Et vient tout sa madame-là, les souffrante. Comment nous dire, bébas, la char, incapable, pas qu'à faire non, là. Quand sa madame-là, il finit trop Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il finit dire qu'ils ont dit, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam finit venir sur revanche avec moi. Tous les jours, moi, tu peux faire l'idito, j'ai dit ce tour pour retourner. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finit assise comme ça, madame-là, et il finit dire, eh, mon maman, qui khidmat mon capable faire pour. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finit faire khidmat de sa maman-là. Et tout de suite, sa maman-là, il finit accepter le message de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ یا نبی نظر کرم فرمانا، یا نبی
نظر کرم فرمانا اے حسنین کے نانا نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا نانا اے حسنین کے نانا زہرا پاک کے صدقے زہرا پاک کے صدقے ہم کو طیبہ میں بلوانا اے حسنین کے نانا نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا نانا اے حسنین کے نانا آپ کے در کا ہوں میں بھکاری آپ ہیں میرے داتا سارے رشتے نعتوں سے ہیں پیارا اپنا ناتا آپ کے در کا ہوں میں بھکاری آپ ہیں میرے داتا سارے رشتے نعتوں سے ہے پیارا اپنا ناتا آپ تو ہیں آپ تو ہیں آتا ہے جن کو سب کی لاج نبھانا اے حسنین کے نانا نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا نانا اے حسنین کے نانا بے سایہ ہے لیکن دو جگ پر ہیں آپ کا سایہ عرش معلا بنا معلا دین کو رب نے بلایا بے سایہ ہے لیکن دو جگ پر ہیں آپ کا سایہ عرش معلا بنا معلا دین کو رب نے بلایا حشر تلگنا حشر تلگنا ہوگا کسی کا ایسا نہ جانا اے حسنین کے نانا نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا نانا اے حسنین کے نانا سج گئی ہے میلاد کی محفل کیا ہے خوب نظارہ کیف مستی میں ڈوبا ہے دیکھو عالم سارا سج گئی ہے میلاد کی محفل کیا ہے خوب نظارہ کیف مستی میں ڈوبا ہے دیکھو عالم سارا ڈھونڈ رہی ہے ڈھونڈ رہی ہے آپ کی رحمت بخشش کا بہانہ اے حسنین کے نانا نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا نانا اے حسنین کے نانا زہرا پاک کے صدقے زہرا پاک کے صدقے ہم کو طیبہ میں بلوانا
حسنین کے نانا نانا حسنین کے نانا حسنین کے نانا نانا حسنین کے نانا اللهم صل وسلم وبارك عليه مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. Nous connaissons Sahaba qui quantité de content Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Dans riwayat ina qui ben Sahaba karam de Shijia qui nous préfère faire didar get visage mubarak de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui dans les temps qu'on fait bien chaud, nous bien soif, nous peut gagner l'eau frais pour boire. Plus que ça, nous sommes contents au visage mubarak de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam une fois il finit une fois mubarak. Pour ben c'est lui qui nous trouve moi et finit croire moi. Et après ça, Rasulullah sallam fin dire 7 fois Mubarak. 7 fois Mubarak. Pour ben c'est lui qui me pan trouve moi. Seulement je fin croire moi. Ça Mubarak là pour nous, ben frère. Nous pas fin trouve Jahira Mubarak de Rasulullah sallam. Mais nous fin amener l'imam de Rasulullah sallam. Et aujourd'hui nous peut enseigner sur l'enseignement à nous ben enfants. Allah Ta'ala les donne nous tawfiq qui nous continue promouvoir l'enseignement qualité et valeur que Rasulullah sallam lui fait enseigner l'humanité. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. جب تلک یہ چاند تارے جھل ملاتے جائیں گے تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. جب تلک یہ چاند تارے جھل ملاتے جائیں گے تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. چار جانب ہم دیے گھی کے جلاتے جائیں گے گھر تو گھر سارے محلے کو سجاتے جائیں گے.
چار جانب ہم دیے گھی کے جلاتے جائیں گے گھر تو گھر سارے محلے کو سجاتے جائیں گے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ عید میلاد النبی کی شب چراغاں کر کے ہم قبر نور مصطفیٰ سے جگمگاتے جائیں گے عید میلاد النبی کی شب چراغاں کر کے ہم قبر نور مصطفیٰ سے جگمگاتے جائیں گے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ ذکر میلاد مبارک کیسے چھوڑے ہم بھلا جن کا کھاتے ہیں انہی کا گیت گاتے جائیں گے ذکر میلاد مبارک کیسے چھوڑے ہم بھلا جن کا کھاتے ہیں انہی کا گیت گاتے جائیں گے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام قادری آستانہ سلامت رہے قادری آستانہ سلامت رہے مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے پر رہے ہیں جہاں سے یہ دونوں جہاں پر رہے ہیں جہاں سے یہ دونوں جہاں وہ سخی آستانہ سلامت رہے مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے قادری آستانہ سلامت رہے درد مندوں کے سر پر ہے سایہ فگن درد مندوں کے سر پہ
है साया फिगन आपका शामियाना सलामत रहे मुस्तफ़ा का घराना सलामत रहे क़ादरी आस्ताना सलामत रहे इतरते फातिमा पर उजागर निसा इतरते फातिमा पर उजागर निसा सईदा का घराना सलामत रहे सईदा का घराना सलामत रहे मुस्तफ़ा का घराना सलामत रहे क़ादरी आस्ताना सलामत रहे अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सना शम्माए बज़ में हिदायत पे लाखों सना. Qui compte est important pour nous apprendre nos dînes. Pareil comme on dit, un chauffeur, une personne n'est pas venue un chauffeur quand il est content de conduire. Une personne n'est venue un chauffeur quand il connaît conduire. Et nous aussi, nous avons amal, nous avons action, nous pas accepter quand nous connaissons faire cette action-là. À cause de ça, il est important pour nous apprendre. Écoute, nous pour apprendre, c'est important. Aujourd'hui, nous avons cette tendance-là, nous rentrons l'Internet, nous rentrons le Google, nous rentrons le YouTube. Ce qui nous gagne, nous apprenons avec eux. Alors, nous ne connaissons si pas les correct, les pas correct. Mais nous avons une façon qui, Sahaba Kiram, nous fin apprendre. Sahaba Kiram, nous fin apprendre de sohbat de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, de compagnie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Comme nous dit, sina se sina tak, dil se dil tak, l'équerre à l'équerre. À cause de ça, qui madrasa, c'est un ustad avec un élève. Appelle ça maktab. En arabe, maktab veut dire un latab. Maktaba. Donc, il y a un élève et un professeur. Et nous devons connaître avec qui nous allons prendre le din. Rasulullah sallam lui fait dire al-ulama warithatul anbiya. Ben ulama, c'est ben héritier de Rasulullah sallam. Ben prophète alayhi salatu wa salam, je pas fin quitte aucun qui se matériel comme l'héritage. Je fin quitte ilm din, la connaissance de din. Et Rasulullah sallam, c'est l'enseignement qui fin quitter là. Je dis dans Sina de nous ulama kiram. Et nous devons pour lever nous ulama pour nous apprendre nos din et pour nous pratiquer nos din. Alors maintenant, nous prenons l'honneur et privilège pour inviter Hafiz al-Qari, Maulana Muhammad Shahzad Bandou, Khatib de Masjid de Taïba pour un bayan. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kanutan Eid Miladun Nabi sallallahu alayhi wa sallam, parmi les petites choses qui viennent dans la tête, dans l'esprit, c'est Muhabbat pour Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est sa Muhabbat là même
qui fait nous tourner vers nous ban masjid, nous ban madrasa, ou bien n'importe qui place et organise ban mahfil, le nom miladun nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est certainement sa muhabbat qui nous est là, l'attachement qui nous est là avec Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, ça en réalité qui fait nous tourner vers ce ban programme des barakat là. Alors, Inch'Allah, dans sa tigine les temps là, par request qui finit gagner topic qui je suis content de nous causer. Alors c'est Muhabbat Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Un hadith qui finit paraître dans plusieurs livres à hadith. Un parmi là-dedans, Sahih al-Bukhari. Un grand hadith rapporté par Sayyiduna Jabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhuma. Un hadith qui montre nous même contribution de madame de Masjid Nabawi. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, ce sahabi Rasoul, Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu, il peut dire Anna imra'atan min al-ansar. Il est présent là-bas. Il peut dire une madame depuis ban ansar. Ansar veut dire ban habitant Madinatul Munawwara. Alors Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma il peut dire qalat li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Sa madame là, il dit à Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أجعل لك شيء. Est-ce qu'on n'a pas si content moi arrange une petite chose شيء تقعد عليه qui va assiser là, c'est-à-dire jour Jumu'ah pour faire khutbah, parce que Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam au commencement dans Masjid Nabawi pas na mimbar. Mimbar pas na. Allah sur Rasoul tu peux appuyer avec un tronc d'un pied tam qui fin sec. Allah sur Rasoul tu peux appuyer avec ça, tu peux faire khutbah, tu peux donner nasihat ban sahaba et karam. Quand ça madame là fin dire sa parole là Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, Allah sur Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il dit in shi'ti, guette-toi si tu voulais. Parce que madame là dit fa inna li ghulaman najjaran. Moi-même parmi moi ban dimoun qui tient charpentier, c'est une personne qui est professionnelle dans le domaine du bois. La cause ça il finit faire sa proposition là. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit guette-toi in shi'ti si tu voulais, si tu as envie. قال فعملت له المنبر. Sa madame là fait sa charpentier là arrange un minbar. فكان يوم الجمعة. Quand il arrive Jum'a ensuite قعد النبي صلى الله عليه وسلم. Nabi Karim صلى الله عليه وسلم fin service à minbar là pour faire khutbah. Allah sur Rasoul fin assise le sa minbar là pour lui faire khutbah devant man sahaba et karam. Alors c'est à travers sa madame sahabiya là qu'ils ont dit alhamdulillah que dans le masjid Nabawi nous trouvons minbar là-bas. Sa minbar là fin mettait, fin arrangé par l'esprit et par contribution à une madame dans masjid Nabawi dans Madinatul Munawwara. Ça c'est contribution de nous madame un parmi là-dedans dans masjid Nabawi. Qui sa minbar qui nous trouvait aujourd'hui dans le masjid Nabawi là, c'est alhamdulillah, c'est contribution nos bonnes sœurs en islam ça. Ben là aussi, vous êtes pas dans le masjid Nabawi. Alors ensuite, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, ce sahabi, il continue à dire, falamma kana yawm al-jum'a. Quand il arrive le jour Jumu'ah, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam fin service à minbar là pour lui faire khutbah. Sankoula qui fait un service à minbar là pour faire khutbah, ça tronc qui plusieurs des années fin sec. Allah sur Rasoul tu peux appuyer, tu peux donner khutbah. Fasahatin nakhla,
التي كان يخطب عندها حتى كادت أن تنشق. Qu'Allah, son Rasoul, peut donner khutbah. Sa pied là, sa tronc de sa pied tam là, qui est une sec depuis plusieurs des années, sa tronc là commence à pleurer dans le Masjid Nabawi devant Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Un tronc qui fait sec plusieurs des années. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, فنزل النبي صلى الله عليه وسلم. Allah, son Rasoul, descend le son mimbar. حتى أخذ فضمها إليه. Allah, son Rasoul, descend le son mimbar, et il attrape sa tronc là, il caresse lui, et même Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam maille sa tronc là. فجعلت تئن أنين الصبي الذي يسكت حتى استقرت. Quand il maille sa tronc là, quand Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam prend sur la main, caresse sa tronc là dans différents hadiths, on apprend de différentes façons. Qu'Allah sur Rasoul maille sa tronc là fait pleurer dans Allah sur Rasoul sur les bras comme a dit un enfant petit baba. Pareil comme un petit baba, quand il pleurait sur maman, sur papa, maille, caresse les, passe sur la main, le sur la tête, le sur les dos, pour que ces enfants-là les restent tranquilles, les gagnent soukoun, les gagnent tranquillité. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, les passe sur la main, le satron là, les maïli, satron là continue à pleurer dans les bras de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, et doucement, doucement, satron là arrête de pleurer dans les bras de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est un hadith qui montre nous, grandeur Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Allah, son Rasoul, Allah Rabbul Alamin, qui donne toute connaissance qu'il y a dans sa dunya là. Même Allah, son Rasoul, qui comprend le langage, un tronc qui finit sec plusieurs des années. Allah, son Rasoul, Allah Rabbul Alamin, qui donne sa capacité là, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, pour lui-même comprendre le langage, un tronc, langage, un pied. Allah, son Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, Allah, qui donne sa capacité là. Alors, ce hadith-là, fait paraître dans Sahih al-Bukhari. Celui qui finit faire commenter Sahih al-Bukhari, Imam Asqalani, rahimahullah ta'ala alayhi, l'explique ce hadith-là, pas dans les autres hadiths Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, pour augmenter nos muhabbat pour Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Alors, dans ce livre, Fathul Bari, il mentionne un autre hadith concernant sa tronc-là. Il dit, quand Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam fin tan sa tronc-là peut pleurer, Allah son Rasoul fin descend le son mimbar. Quand il fin vin que sa tronc-là, il fait des propositions, c'est-à-dire il fait des propositions n'importe qui laquelle sa tronc-là capable de choisir là-dedans. Un Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam cause avec sa tronc-là, il dit comme ça qui était, si tu voulais, me plante-toi, que tu tiétais, tu pour grandir, tu pour donner fruit, et ben dis-moi pour casser, pour manger. Ça c'est un. Et deuxième Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit comme ça, soit tu choisirais, me plante-toi dans Jannah, et tu grandis avec ben de l'eau, ben la sauce qui passait, et quand tu pour donner fruit, pas n'importe qui s'en là, mais plutôt ben awliyaullah, ben celui qui plie meilleur la terre. Après, ben Nabi, ben Rasoul, ben Awliyaullah, ben là pour casse depuis dans toi, ben là pour prendre pour manger. Sa tronc là, il répond Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il dit ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, plante-moi dans le paradis, plante-moi dans le Jannah. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam fait sa tronc là aussi, rentre dans le Jannah, rentre dans le paradis. Une personne, nous allons terminer là, dans l'époque Imam al-Shafi'i rahimahullah ta'ala alayhi. Il y a au imam, nous apprenons dans la vie Sayyiduna Isa alayhi salatu wassalam, il finit faire beaucoup de miracles. Un parmi les grands miracles qu'il finit faire, c'est le type faire un mourda revive. Le type faire un mourda revive. Coran aussi finit cause là. Il y a mais seulement ça l'exemple nous pas gagné dans la vie Nabi Karim sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Imam al-Shafi'i rahimahullah alayhi répond sa personne là, il dit
Est-ce qu'il t'a fait oublier sa hadith concernant sa tronc là? Sayyiduna Isa alayhi salatu wassalam, Allah son grand Nabi, Allah son grand Rasoul. Beaucoup de miracles qu'il fait faire dans sa dunya là. Et parmi les grands miracles qu'il fait faire, c'est qu'il fait faire un mourda revivre, oui. Mais seulement n'importe comment, sa mourda là, il tient la vie dans lui avant. Il tient la vie, il intiqal, il gagne sur l'amour, il vient mourda. Sayyiduna Isa alayhi salatu wassalam remet la vie dans lui, il fait vivant. Mais par contre, ça tronc là, il n'a même la vie jamais dans lui. C'est par barakat, Nabi Karim sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, ça tronc là, il gagne la vie, il cause, il comprend, il plairait, et il même gagne sentiment, c'est par barakat Nabi Karim sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Imam al-Shafi'i rahimahullah ta'ala alayhi jali, sa hadith de sa tronc là, montre-nous clairement que Nabi Karim sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, Sayyiduna Isa alayhi salam, il met la vie d'un mourda, oui, mais seulement n'importe comment l'utiliser, vivre avant l'utiliser déjà, il a la vie dans lui. Mais par contre, ça tronc là, jamais même l'utiliser la vie dans lui, c'est par barakat Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam qu'il y a la vie et il y a le sentiment dans lui. Alors ça tronc là, il a accepté le message Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam et il choisit pour que Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam plante lui de Jannah à travers Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam ça tronc là qui est Jannah. Alors comme ça, beaucoup de hadiths et dans un livre hadith que nous gagnons l'idée que même ban tronc, ban verdure, ban pied qui fin sec, même ban roche, ban montagne, ban là tu connais grandir Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Et maintenant, tu as beaucoup de muhabbat avec Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Arrivé à un moment que Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam fin sorti de la ville de Makkatul Mukarrama et quand il fin sorti de la ville de Makkatul Mukarrama, Sayyiduna Ali radiyallahu ta'ala an dit, il fin sorti d'une partie de la ville de Makkatul Mukarrama. Alors, peine à aucun shajar, peine à aucun pied, peine à aucun jabal, veut dire montagne. Qui pas fin accès, qui pas fin faire istiqbal, pas fin accueillir Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam illa mais wa huwa yaqul assalamu alayka ya Rasul Allah sallallahu alayhi wa sallam mais pas envoyer durud le Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Veut dire même ban montagne, même ban pied, même ban roche, même ban tronc qui finit sec plusieurs des années, ban là tu comprends que vraiment Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam c'est un messager d'Allah et maintenant tellement tu es content Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam qu'Allah son Rasoul peut passer maintenant puis envoyer du route le Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Même avant Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam déclare son nubuwa, Allah son Rasoul de son enfance. D'après un historien, il a 10 ans ou 12 ans. Qu'Allah son Rasoul finalement en voyage avec ce tchatcha Abu Talib vers la Syrie. Quand Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam côte ban chameau, nuage peut faire l'ombrage de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. C'est un prêtre, il dit à la famille des Quraysh qui est ensemble avec Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, qui appelle Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il vient préparer manger, il vient amener. Quand il amène manger, quand il appelle Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, ban Quraysh, c'est-à-dire avec ban celui qui Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam qui en voyage vers la Syrie, ban là tu peux assiser en bas un pied et sa pied là Zodi il trouve de Zodani malgré l'islam sur l'année Hijri finale 1446 mais seulement jusqu'à Zodi sa pied là il y a encore intact et pareil comme il était dans l'époque Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Sa pied là, ban Quraysh puis assisé en Bali. Tu déjà fait l'ombrage de ban Quraysh. Et même ban là aussi témoigne, même sa prêtre là aussi témoigne ça. Ce hadith là paraît dans Sahih Tirmizi. Quand Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam vin ensemble avec sa famille ban Quraysh. Puis là, tu déjà fait l'ombrage de ban Quraysh. Mais sa prêtre là, Diaman Quraysh, guette sa pied là sur l'ombrage, fait une vers plus côté Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Veut dire, même man pied, ban verdure,
ban là tu reconnais Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam comme meilleur lo sa dunya là, comme sayyidul alamin, rahmatul lil alamin. Qui fait parce que Allah rabbul alamin lui-même lui dit dans le Coran wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ô Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous pas fin envoyer toi, mais comme une rahmat, comme une bénédiction pour sa l'humanité là en entier. Et Nabi Karim, Allah Rabbul Alamin, lui dit nous dans le Coran, montrez-nous contentement, montrez-nous la joie, l'eau sur rahmat. Et pour nous musulmans, plus grand rahmat qu'il y a, plus grand bénédiction qu'il y a, c'est l'arrivée Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, l'eau sa dunya là. C'est là que ça musulman est un principe dans lui. N'importe quand arrive ce jour, qui Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam fin prend naissance, ou bien nous dit n'importe quand arrive ce mois Rabi'ul Awwal, c'est tellement musulman, les gens contentement le figure. On trouve n'importe qui frère musulman dans les mois Rabi'ul Awwal, n'importe qui sœur musulman, où vous trouvez un contentement extraordinaire le figure qui fait parce que dans ce mois-là, nous Rasoul, nous le Nabi fin prend naissance. Et c'est là que ça musulman tous les temps jusqu'à Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, même si l'eau sa dunya là, man sahaba qui peut réunir entre les autres. Et même après wafat Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, les musulmans fin toujours garde sa principe là. Quand arrive le mois Rabi'ul Awwal, certainement musulmans célébrer ce jour là, ce mois là, parce qu'il plus grand rahmat, plus grand ni'mat, plus grand faveur d'Allah Rabbul Alamin, fin prend naissance dans ce grand mois, le 12 Rabi'ul Awwal. Alors nous aussi, si nous finissons réunis ici aujourd'hui, si nous finissons rassemblés, c'est pas ça même maqsad, pas ça même but, pour montrer nos contentements, pour montrer nous la joie, la naissance Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, par l'invitation de nos frères Bahai Islam et sur la famille, nous faisons dua avec Allah Rabbul Alamin. Ça un petit qui nous a l'occasion d'expliquer là, nous finissons tendre Allah Rabbul Alamin de nous tawfiq pour ouvrir nous l'estomac, pour que ce message-là descende dans nos l'estomac avec sincérité. Et Allah Rabbul Alamin donne nous tawfiq pour mettre en pratique, pour mettre en action. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सना शम्माए बज़ में हिदायत पे लाखों सना। नाजरीन, हम अपना सारा वक्त किसी न किसी मसरूफियात में सर्फ कर देते हैं, लेकिन हमारे सबसे कीमती वक्त वही होते हैं जो अल्लाह और उसकी याद में गुजर जाए, इसलिए कि ज़िक्र इलाही ज़िंदगी है और ज़िक्र इलाही से गाफिल रहना मौत। फरमान रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है, उसकी मिसाल जो अपने रब का ज़िक्र करता है और जो अपने रब का ज़िक्र नहीं करता है, ज़िंदा और मुर्दा की तरह है। रब्बे ज़ुल जलाल हर वक्त ज़िक्रुल्लाह और ज़िक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करने की तौफीक हम सबको अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। क्योंकि जिस दिल में नहीं इश्क़ शहनशाह मदीना, मुर्दा है वो दिल, उसमें कोई जान नहीं है। नोज़न मुस्लिम एसोसिएशन के सदर जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अकबर ने इस इदारे की सरगर्मियों पर इस तरह रोशनी डाली। L'IBO m'a fait ressortir que le Northern Muslim Association existait depuis plusieurs années déjà et il regroupe plusieurs représentants de Ban Masjid et sociétés islamiques du district de Pamplemousse. Depuis sa création, l'association organise plusieurs fonctions religieuses, culturelles, sociales et aussi ban activités sportives, check-up médical et donation de sang, surtout dans Pamplemousse. Aujourd'hui, nous pouvons célébrer Milad Nabi sallallahu alayhi wa sallam, une mémoire de meilleur insan qui vient vivre l'eau sur la terre là. Nous besoin inspirés de bonnes qualités qui nous Rasoul sallallahu alayhi wa sallam tiennent et qui lui fin enseigner la vérité, l'honnêteté, générosité, compassion, tolérance, patience. C'est quelques bonnes qualités et valeurs que les prophètes sallallahu alayhi wa sallam fin démontrer et qui fin quitter comme héritage.
اس کے بعد جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک موقع پر انعامات تقسیم کیے گئے۔ دنیا تے دو جہاں دے سردار آ گئے نے، خوشیاں مناؤ سارے سرکار آ گئے نے، دنیا تے دو جہاں دے سردار آ گئے نے۔ او دن سہانا آیا جس دن حضور آئے، ہویا کرم خدا دا ہر آسی مسکرائے۔ او دن سہانا آیا جس دن حضور آئے، ہویا کرم خدا دا ہر آسی مسکرائے۔ گھر آمینہ دے سید، گھر آمینہ دے سید ابرار آ گئے نے، دنیا تے دو جہاں دے سردار آ گئے نے۔ خوشیاں مناؤ سارے، خوشیاں مناؤ سارے سرکار آ گئے نے۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ناظرین، پامپلیموسز کی نعت مصطفیٰ ایسوسی ایشن کی جانب سے منعقدہ جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم صلاۃ والسلام اور دعا سے اختتام کو پہنچا۔ یہ پروگرام بھی پائے تکمیل کو پہنچ جائے گا۔ آپ کی توجہ کے لیے شکریہ۔ اگلی ملاقات تک انور کو اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، رحمتوں کے تاج والے، دو جہاں کے لاج والے، عرش کی معراج والے، عرشیوں کے لاج والے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ اب تو طیبہ میں بلا لو، حسرت دل کی نکالو، اپنے قدموں میں سلا لو، ہم بدوں کو بھی نبھالو، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وعملا متقبلا. اللهم أعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا حل المشكلات، اللهم يا دافع البليات، اللهم يا شافي الأمراض. وببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
برحمتك يا أرحم الراحمين وبحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله 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 الله